Es un estuche de plástico duro, que lo negro no es silicona, ¿vale? El peso viene con estas dos goma EVA aquí abajo, pues para que no se mueva durante el viaje. Me gusta que las instrucciones para calibrarlo están escritas también aquí en esta parte. Y nada, esto se arranca apretando el botón. Veis que es una pantalla LCD retroiluminada así en tono naranja. Y tenemos el peso del calibrado, que son 50 gramos. Apretamos el botón modo hasta que veis que se pone en la posición cal, ¿vale? Volvemos a dar un toque. Veis que hace como que está pensando y se queda como en el modo 500, o sea, en el modo 50 gramos. Ahora ponemos el peso encima y veis que pone pass. Y ha salido otra vez 50 gramos porque ahora ya está en modo peso. Ahora cuando ponemos los 50 gramos, veis que nos saca los 50 gramos. Está bien calibrado. Y ahora si le damos al modo mode, veis como ahora onzas, vamos cambiando entre las diferentes mediciones que puede realizar la báscula. Y por supuesto tenemos también, si estamos pesando cualquier cosa, tenemos también el botón tara. Bueno, y así es como funciona. Si le pongo un fideillo de esos de cabello de ángel, veis, enseguida me saca ahí 0,008. Si lo parto en dos, vale, bueno, veis que lo he puesto ahí, pero no tendría que haber sacado como mínimo 0,3, pero veis que no lo ha sacado. Si pongo el resto de fideo, veis que sí que saca el 6, ¿veis? Pero tengo que como ayudarle. ¿Vale? Pues bueno, también nos sirve eso de referencia. Estamos hablando que a lo mejor la medida mínima sería 0,0087 más o menos, pero más de ahí no vamos a poder medir desde cero. ¿Vale? Pues nada, espero haberos ayudado a mostrarlo. Desde mi punto de vista, claro, sobre todo por precio, lo veo bien. A lo mejor si necesitáramos más exactitud, estamos ya hablando de milésimas de gramo. Si necesitáramos más, pues a lo mejor necesitaríamos una cosa que fuera más profesional y bastante más cara, ¿vale? Pues nada, espero haberos ayudado a mostraroslo y hasta otra. Bonjour, petite vidéo pour vous montrer la précision de cette petite balance que je trouve pas mal du tout. J'avais besoin d'une balance pour des pesées très précises mais sur des poids très petits et celle-là elle est vraiment pas mal. Donc je vais vous la présenter vite fait. 3 boutons, facile d'utilisation, on met en route, elle est livrée avec un poids, ce qui est déjà bien. On choisit le mode de pesée. Pour notre cas, on va rester en grammes. J'ai choisi 3 petites choses avec des poids différents. C'est juste pour vous montrer la précision. Donc, pardon, là on est à 0,170 grammes. Je vais enlever et je vais reposer. Vous voyez, 0,171. C'est pas mal du tout, hein, quand même. Et on attend même quelques instants et on retombe sur le premier poids. Plus petit, 0,111, j'enlève, je remets 0,111. Vous voyez qu'elle est très précise. Plus difficile, un petit bout de coton, c'est très léger. 0,032 grammes, j'enlève, je remets. Je pense qu'il faut remettre quand même au même endroit. Le coton, c'est moins évident. 0,035. 0,037. Mais bon, c'est infime, hein, de toute façon. Hein. Je vais remettre un deuxième morceau. 0,089. 0,092. Alors, cette balance,
franchement, je la trouve très bien. Mais alors, il y a une chose que je trouve pas pratique, c'est les 3 boutons. Écriture noire sur couleur noire. Franchement, c'est pas top. Ils auraient dû mettre les écritures en couleur. Là, on est obligé de se pencher et de chercher le reflet, en fait, pour voir les touches. Voilà.
morgen 20:15 Uhr bei Fox. Head and Shoulders hat Anti-Schuppenschwellung beigebracht. Head and Shoulders Bare. Mit normalen Inhaltsstoffen. Ohne Silikone. In einer Flasche auf 48% weniger Plastik. Klinisch bestätigter Schuppenschutz. Das neue Head and Shoulders Bare funktioniert einfach. Okay, wir bei Vodafone wollen jeden Tag besser werden, damit der Zahnfallschüttel ohne gespielt zu werden. Indischer Verschwunden, oder?